Hello guys, dito kami ngayon sa house, no? No, masyadong busy mga anak ko para sa pag-arrange ng mga dress nila, mga damit nila para sa ilang every cabinet. Look si Caleb, good, very good Caleb. So continue. Yan, magagaling sa Ate Rizzy, and si Ate Zab, Caleb the Brave. Oh, galing tingnan nyo guys. Oh, magaling na mag-fold si Caleb Josh. Ah, sa Ate Sab, magaling din mag-arrange. Sa Teresi. Look guys, oh. Sila lang nag-arrange. Very good. Si Ate hindi nagtulog. Tulog. Look at Caleb. Paano siya mag-arrange? Wah! Galing, oh. Look guys, yan. Siya lang yan nag-arrange. Siya lang. So, yun lang. Very good. Very good, very good yung mga anak ko. They are so wonderful. Bakit mo ulit Caleb? Oh. Kasi i-roll. Error? I-roll. Roll. Okay. Okay, very good. Oh, ganyan pala. Error. Kila ba? Okay. Kila ba? Very good, Caleb. So, God bless, guys. Okay.